नमस्कार ओडिशावासी जय जगन्नाथ शुभ सकाल। आज हूँ 19 जून 2025 गुरुवार। आज दिन में टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर विषय। प्रत्येक दिन नुआ नुआ खबर पाई चैनल को प्रथम करी आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुथुवा बेल आइकन को दबाई देबे एवं वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती करदेवे। खबर नंबर 1 विमान गेट होईगला लक 40 मिनिट जाए विमान भितर फसी रहिले यात्री। रायपुर विमान बंदर एक विमान रे यांत्रिक त्रुटिर खबर आसीछि। दिल्ली आसुथिबा एक इंडिगो विमान गेट अध घंटा पर्यंत खोली नथिला। एपरी परिस्थिति रे अवतरण करिबा परे मध्य विमान रे थिबा यात्री माने ओल्हाई पारि नथिले। एही समय मध्य विमान रे थिबा यात्री माने चिंतित होई पड़िथिले। एही त्रुटिपूर्ण विमान रे छत्तीसगढ़ पूर्वतन मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल मध्य उपस्थित थिले। एहा व्यतीत छत्तीसगढ़ विधायक चतुरीनंद एवं मेयर मृणाल चौबे मध्य विमान रे थिले। मेयर मृणाल चौबे कहिसंति जे विमान अवतरण करिबा परे विमान गेट खोली नथिला। एपरी परिस्थिति रे सेमाने किछि समय पय चिंतित थिले। खबर नंबर 2 आसंता 20 तारिख बौद्ध जिला को गड़ब ट्रेन। शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रथम पर्यायर बौद्ध जिला को गड़ब 3टी ट्रेन किंतु प्रतिदिन बलांगीर सुवर्णपुर पैसेंजर ट्रेन चलिबो। 2टी साप्ताहिक ट्रेन बौद्ध भुवनेश्वर बौद्ध संबलपुर चलिबो। एने रेल विभाग पक्षर सूचना दिया जायछि। खबर नंबर 3 निर्वाचन आयोगर नुआ व्यवस्था। मात्र 15 दिन मध्य पहुंचाइब भोटर परिचय। निर्वाचन आयोग इसी बुधवार घोषणा करिसेंति जे एणिकी भोटर परिचय पत्र ईपीआईसी 15 दिन मध्य भोटर को पहुंचाई दिया जहाँ पूर्वर लागुथिबा समय को प्राय अधा कर देइछि। अधिकारी माने जणाइछन्ति जे एहा पूर्वर भोटर फोटो परिचय पत्र ईपीआईसी भोटर को पहुंचाइबा को 1 मासरु अधिक समय लागुथिला। इसी कहिछन्ति जे आगुआ भोटर नाम नामांकन किंबा पूर्वर थिबा भोटरक विवरणी रे परिवर्तन पर 15 दिन मध्य भोटर परिचय पत्र पहुंचाइबा को एक नुआ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी प्रचलन करा जायछि। खबर नंबर 4 चिकित्सा पाई मुंबई जिबे नवीन पट्टनायक। जून 22 तारिख रे से मुंबई जिबे। कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी डाक्तरखाना रे हेबे चिकित्सित। सर्विकल आर्थराइटिस समस्या नै हेबे चिकित्सित। डाक्तर उमाकांत पंडांग तत्वावधान रे हेबे चिकित्सा। एने निजे सोशल मीडिया एक्स रे पोस्ट करी सूचना दैछन्ती। नवीन पट्टनायक को वर्तमान 78 वर्ष। अनेक समय तांको स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं चर्चा होता है। 2024 साधारण निर्वाचन में बीजेडी पराजित होगा पर नवीन पट्टनायक दीर्घ 24 वर्षर सरकार भांगी जाइथिला। दल पराजय होगा पर दलीय नेता को नहीं नवीन अनेक बैठक करिथिबार चित्र सामना को आसीथिला जहाँ से सुस्थ थिबा दर्शाइथिला। खबर नंबर 5 केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नितिन गडकरी बुधवार एक ऐतिहासिक घोषणा करिसेंती। अगस्ट 15, 2025 ठारू घरोई जानवाहन जेपरिक कार जीप भ्यान इत्यादि 3000 मूल्य एक फास्टैग आधारित वार्षिक पास जारी कराजिबो। एही पास सक्रियकरण तारीखरू गोटे वर्ष किंबा 200 यात्रा वैध हेबो। एही सुविधा अणवाणिज्यिक जानवाहन को ध्यान में रखी स्वतंत्र भाव में डिजाइन करा जायछि जहाद्वारा जातीय राजपथ रे सुगम यात्रा सुनिश्चित करा जाय पारिबो। गडकरी कहिसंती एही पास पाई एनएचएआई एवं एमओआरटीएच रो वेबसाइट एवं हाईवे ट्रैवल ऐप रे एक लिंक खूब शीघ्र उपलब्ध कराजिबो जहाँ पास रो सक्रियकरण एवं नवीकरण को सरल एवं सुविधाजनक करिबो। खबर नंबर 6 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मिलन रे अंशग्रहण करिबा पई कानाडार कानाना 6 पहुंचिछन्ति। एही सम्मिलन रे से इटाली रो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत अनेक देशर प्रमुख नेता को भेटिछन्ति। मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी सहित एक फोटो मध्य सोशल मीडिया रे शेयर करिछन्ति जहाँ ऊपर प्रधानमंत्री मोदी प्रतिक्रिया दैछन्ति। खबर नंबर 7 पुणे एयर इंडिया रे यांत्रिक त्रुटि जोगु दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर 4 घंटा धरी फसी रहिथिले यात्री। एही विमान रे केंद्रमंत्री जुएल ओराम भी थिले। विमान रे होइतिबा विभिन्न समस्या नै प्रतिक्रिया रखिछन्ति जुएल। एयर इंडिया रे एक विमान रे रनवे 4 घंटा धरी फसी रहितिबा सूचना मिलिथिला। विमानटी दिल्ली रु भुवनेश्वर आसीबार थिला किंतु विमानटी केउ कारण पय टेक अप करि पारि नथिला से संपर्क रे किछि स्पष्ट सूचना मिलि पारि नाही। खबर नंबर 8 जाजपुर जिले में 49 सैंपल रु आउ 16 कलेरा पॉजिटिव। एने सूचना देले जाजपुर सीडीएमओ। 2टी पर्यायर जाइथिबा सैंपल रु पॉजिटिव चिन्हट 21 रु 11 और परवर्ती 28 सैंपल रु 5 कलेरा पॉजिटिव। राज्य में डायरिया स्थिति को नहीं केंद्रीय टीम सह स्वास्थ्य सचिवों समीक्षा। लोकसेवा भवन में चली समीक्षा बैठक। ग्राउंड को जाई स्थिति परखिथिला केंद्रीय टीम।
5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାଇରିଆ ପରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଆଉ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ସହ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାଇରିଆ ପରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଖବର ନମ୍ବର 9, ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ସୁନା। ଜୁନ୍ 18 ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ପୁଣି ବଢ଼ିଛି ସୁନା ଦାମ। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 1,910 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି 1,370 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 540 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 92,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 92,000 ଥିଲା। ଏଥିରେ 500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 75,690 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି 75,280 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 410 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 5 ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ଆସାମ ଓ ମେଘାଳୟକୁ ବି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଉଭୟ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ 2ଟି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଲଘୁଚାପଟି ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବାଂଲାଦେଶ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି 2ଟି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନେଇ IMD ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପାଇଁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥର ଚାରମାଳର ଲମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ସମୟର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣାରେ ଗଠିତ 3 ଜଣିଆ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ରଥର ଚାରମାଳର ଲମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଚାରମାଳର ଲମ୍ବା 25 ଫୁଟ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଚାରମାଳର ଲମ୍ବା 24 ଫୁଟ ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଚାରମାଳର ଲମ୍ବା 23 ଫୁଟ ରହିଥାଏ। ଖବର ନମ୍ବର 13, ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ। ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ମହାନଗରସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବିଶାଳ ଜନସମାଗମ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14, ପୁଣି ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ରେଳ ଧାରଣାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସର 6ଟି ବଗି। ପାକିସ୍ତାନରେ ପୂର୍ବରୁ ହାଇଜାକ୍ ହୋଇଥିବା ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ଜାକୋବାବାଦ ନିକଟରେ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଟ୍ରେନର 6ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15, କେଦାରନାଥ ଧାମ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ବୁଧବାର ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଖବର ମୁତାବକ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲଚଟି ଘାଟ ଟ୍ରେକିଂ ରୁଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆହତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିବା ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16, ଏହି ଦିନ ଆସିବ PM କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତିର 2,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଶୀଘ୍ର 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି 20 ଜୁନ୍ 2025ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ। ଯଦିଓ ଏହି ତାରିଖ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତାରିଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ। ନୂଆ କାହାଣୀ ଓ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି।
सुपरस्टार बाबूशान नुआ फिल्म बोऊ बुटु भूत एवं सब्यसाची अनंता एथर रज बजार टक्कर देउथुवा बेले उभय भल व्यवसाय करिथिबा जणा पड़िछि। निज फिल्मर प्रमोशन पई बाबूशान उत्कल गैलेरिया जाइथिबा बेले दर्शक माने घेरी जाइथिले। बाबूशान हाथ हलाई सेमानक मनरे उत्साह भरिथिले। खबर नंबर 18 आपण भी जड़े कन्या संतानर बाप माँ होइथिले जानतु। एही सरकारी स्कीम रे झियो को मिलिबो एकाथरे 4 लाख। भारतर झियो मानक सुरक्षित उज्जवल भविष्य पई भारत सरकार सुकन्या समृद्धि योजना आरंभ करिसेंती। एही योजना माध्यम रे झियोर पिता किंबा अभिभावक प्रति मासरे छोट छोट राशि जमा करी एक बड़ पांठी सृष्टि करि परिबे, जहाद्वारा तांको झियोर प्रत्येक स्वप्न पूरण होई परिबो। जदि आपण आपणक झियोर भविष्य सुरक्षित करबाकू चाहुचंती ओ आपणक पाखरे टंकार अभाव अछि तेबे चिंता करिवार कौनसी कारण नाही। सरकारक सुकन्या समृद्धि योजना माध्यम रे आपण आपणक झियोर प्रत्येक बड़ स्वप्न पूरण करि परिबे। केंद्र सरकारक द्वारा आरंभ करा जायथिबा सुकन्या समृद्धि योजनार लक्ष्य झियो मानक शिक्षा विवाह एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करिबा। खबर नंबर 19 गत वर्ष देखिथिबे मालकानगिरी जिलार बन्या बेलर दृश्य। अल्प कई घंटा वर्षारे माड़ी आसे पानी। आउ 326 नंबर जातीय राजपथर 9टी स्थान में लहड़ी भांगे 5 ରୁ 10 फुट उच्चर बन्या जल। तलिया पोल पर प्रतिवर्ष बन्या सह जुझुची मालकानगिरी। विशेषकर पांगाम अँलाजोड़ी AMV7 AMV19 पोटेरू कांगेरुकोंडा AMV90 AMV96 और महाराजपाल पहाड़ी पानी माड़ी आसे। पोल उपरे बन्या पानी प्रभावित हेबारु जोगाजोग विच्छिन्न हो जाए। तार समाधान पाई 9टी हाई लेवल पोल काम आरंभ करा जायथिला, हेले सबु अधपांतारिया होई रही जाइछि। खबर नंबर 20 बुधवार इस्राएली सेना ईरान 5टी AH-1 अटैक हेलिकॉप्टर को एयर स्ट्राइक करी मारी खसाई देथिबा नै घोषणा करिछि। ईरान पश्चिम केरमानासाक अंचल रे एही घटना घटिथिबा नै सूचना मिलिछि। एने इस्राएली सेना एक वीडियो मध्य जारी करिछि, जेउथिरे ईरान 5टी लड़ुआ हेलिकॉप्टर मिसाइल माडरे तळकु खसी पडुथिबा देखा जाइछि। संपूर्ण वीडियोटी को देखुथिबारु धन्यवाद।